লাইটিংগুলো কিন্তু হেভি লাগছে দেখতে। বারাসাতের বিখ্যাত পুজোগুলোর মধ্যে একটি হলো কেএনসি রেজিমেন্ট। আর ওদের খালি পুজো নয়, ওদের লাইটিংও কিন্তু চরম হয়। যেমন তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, এই পুরো এরিয়াটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আজকে থেকেই লাইটিংটা কিন্তু ব্যাপক করেছে, লাইটিংটা এত সুন্দর লাগছে দেখতে, আর স্পেশালি জলটা পড়ার মতন, আর এটা ঘুরছে তার জন্য এটাকে দেখতে কিন্তু হেভি লাগছে। আর ভিড় তো বুঝতেই পারছো, অলমোস্ট 10:30 বাজে, আর আজকেও এখানে কিন্তু চরম ভিড়। বারাসাত কিন্তু কালী পুজোর জন্য খুব বিখ্যাত, আর এইটা কিন্তু তার মধ্যমণির মধ্যেই পড়ে। লাইটিং দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। 100% এটা চন্দননগরের লাইটিং, পুরো যেমন বিয়ের লাইটিং হয় না, ঠিক কিন্তু বিয়ের লাইটিং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। খালি তাই নয়, তার সামনে কিন্তু ঠাকুরগুলো রাখা আছে। আমার মনে হয় বিক্রির জন্য কিছু ঠাকুর অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে, বাট পিছনের লাইটিংটা দেখো, অসাধারণ লাগছে কিন্তু লাইটিংগুলো দেখতে। এই হলো ওদের ব্যানার, 65তম বর্ষ। এবছরে ওদের থিম হলো উমেদ প্যালেস, যোধপুর, রাজস্থান। চলো আস্তে আস্তে একদম ভিতরে এগিয়ে যাই। আমি যত জানি ওদের কিন্তু একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হচ্ছে, সেটাই কিন্তু এবছরে ওদের একটা বড় চমক। আমি কিন্তু আছি একদম ভিতরে কেএনসি রেজিমেন্ট। চরম লাইটিং কিন্তু লাগছে এখানে দেখতে। সামনে কিন্তু এখানে যে ঝর্ণাটা করেছে সেটাও কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আশেপাশটা যদি দেখি, এগুলো ইনস্টলেশনের কাজ এখনও কিছুটা বাকি আছে। এপাশেও যদি দেখি, এখানে ঠাকুরগুলো চলে এসছে, বাট ইনস্টলেশনগুলো হয়ে গেলে লাইট দিলে হয়তো আরও ভালো লাগবে। বাট এখানে কিন্তু তোমার একটা লেজার শো ব্যাক টু ব্যাক কন্টিনিউয়াসলি চলছে। ওকে, যতক্ষণ লেজার শো হচ্ছে ততক্ষণ আমি তোমাকে সামনে গিয়ে এই জায়গাটা একবার দেখিয়ে দিই। ওয়াও, এই জায়গাটা দেখো কী সুন্দর লাগছে, বিউটিফুল। এটা পুরো অরিজিনাল লাগছিল, এত সুন্দর লাগছে এই ঝর্ণাটা, পুরো অরিজিনাল। আর চারিদিকটা দেখে, স্পেশালি লাইটিংয়ের পরে কিন্তু এটাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে। লাইটিংগুলো কিন্তু হেভি লাগছে দেখতে, পুরো লেজার লাইটিং শো এখানে করেছে, তার জন্য এটাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে, বিউটিফুল। নো ডাউট মাঝখানে ঝর্ণাটা কিন্তু একটা এক্সট্রা পাওনা। দেখা যাক, আমি ওয়েট করছি লেজার লাইট শোটা কখন শুরু হয়। তোমাদের চেষ্টা করবো এই ভিডিওতে পুরো প্রজেকশনটা দেখানোর। প্রচুর লোকের সমাগম কিন্তু এখানে, একটু পর পর যখন লোকজন এখানে জমে যাচ্ছে তখন দেখাচ্ছে এটা। মারাত্মক লাইটিং, মানে এত সুন্দর লাইটিং ইফেক্ট। বাট আমি যতদূর বুঝলাম এখন এটা টেস্টিং ফেজে আছে, কেন এখন ওরা অনেকগুলো লাইট বা লেজার লাইট যে শো সেগুলোকে টেস্টিংয়ের মধ্যে রেখেছে। ওয়াও, এখানে কিন্তু আলাদা আলাদা মাঝখানে লেজার শো হচ্ছে, কিছু কিছু স্টোরি টেলিংও আছে। रक्तबीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा असुर जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ था, उसे ये अद्भुत वरदान प्राप्त था। এই স্টোরি টেলিংটা কিন্তু হচ্ছে মাঝে মাঝে। रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, उससे एक और रक्तबीज का जन्म होगा। इस कारण রক্তবীজের গল্পটা আমরা সবাই শুনেছি, जैसे अजय ही बन गया था। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने की विकृत मानसिकता के साथ स्वर्ग पर राज करना चाहता था। গলাটা খুব সুন্দর। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया। सभी को मजबूरन अपने प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा, पर रक्तबीज नहीं रुका। देवियों से मोहित होकर वो उनका पीछा करने लगा। देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और देवी पार्वती को सब कुछ बताया। देवी पार्वती ने सभी को पीछे हटने को कहा और खुद रक्तबीज का सामना करने के लिए खड़ी हो गई। रक्तबीज ने जब कैलाश जाकर देवी पार्वती को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गया। देवी पार्वती ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। रक्तबीज हंस पड़ा और देवी पार्वती की तरफ बढ़ने लगा। देवी ने सामने रखा शिव जी का त्रिशूल उठाया और रक्तबीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्तबीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त की हर एक बूंद से एक रक्तबीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी कोपित हो उठी और सारे रक्तबीजों पर हमला कर दिया। इससे कई और रक्तबीजों का जन्म हो गया। देवी पार्वती का क्रोध अब आसमान छूने लगा था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया, उनका शरीर काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गई और देखते ही देखते देवी ने भयंकर रूप धारण कर लिया।
ओहो वाओ, पूरा ब्रह्मांड इस शक्तिशाली भयानक देवी की गर्जन से हिल गया। वे राक्षस जो पराक्रमी देवी के सबसे निकट खड़े थे, उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। बाघ की खाल पहने हुए, हाथों में प्रतिशोध की तलवार लेकर, नरमुंडों की माला पहनकर विकराल रूपी महाकाली प्रकट हुई। वो इतनी भयानक थी कि रक्तबीज डर के भागने लगा। मां काली ने एक भयंकर गर्जन किया और रक्तबीज के पीछे दौड़ने लगी। वाओ, काली मां ने शक्तिशाली प्रहार किया और वो एक एक करके असुरों को निर्मम तरीके से चीरने लगी। पर उससे और रक्तबीज पैदा होने लगे। प्रलय से क्रोधित मां काली, उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ से रक्तबीज के सर को पकड़ा और तलवार से उसके सर को धड़ से अलग करके उसे खप्पर में रख दिया, ताकि एक बूंद रक्तबीज धरती पर ना गिर सके। फिर वो रक्तबीज के शरीर को निकल गए। काली मां की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके मुंह में समा गए और मां काली की चीरती हुई हंसी की आवाज से आसमान कांप उठा। इस तरह असुरों के नायक रक्तबीज का भयानक वध हुआ। उनके गुस्से ने जैसे खुद उनको ही अपने वश में कर लिया। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया, सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव के शरण में गए। महादेव भी कालिका को रोकने का साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही रास्ता था। वो काली मां के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वो शिव जी के ऊपर खड़ी हो गई। जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी, वो उनके पति साक्षात भगवान शिव जी। तब जाकर मां का दिल शांत हुई। असाधारण स्टोरी, असाधारण स्टोरी, रक्तबीज का आतंक और मां काली का तांडव। খুবই সুন্দর স্টোরি, मां অসাধারণ। काली के शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन को काली पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। অসাধারণ, অসাধারণ। চলো এবার আস্তে আস্তে মণ্ডপের ভিতরে যাই, ভিতরে গিয়ে মায়ের দর্শন করি। বাইরেটা যতটা সুন্দর ছিল, ভিতরটা আরো সুন্দর লাগছে। ঝাড়টা দেখো, কি বিশাল বড় এখানে একটা ঝাড় লাগিয়েছে। বিশাল মানে বিশাল বড়, চারিদিকটা প্রচণ্ড ফ্ল্যাশি। যেহেতু এই টাইপের গ্লাস বা কাঁচ ইউজ করা হয়েছে, তার জন্য কিন্তু লাইটটা রিফ্লেক্ট করছে, দেখতে আরো ভালো লাগছে। আমি একদম মায়ের কাছে চলে যাই। মায়ের রূপও কিন্তু অপরূপ সুন্দর, খুব সুন্দর লাগছে মায়ের রূপ। মানে যেমন প্যান্ডেলটা হয়েছে ভিতরটা তেমন, আর মায়ের রূপও কিন্তু ততটাই সুন্দর হয়েছে, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। আর মায়ের সাথে সাথে পাশের যে মূর্তিগুলো, স্পেশালি পিছনে যে চালাটা, সেটাকে দেখতে কিন্তু আরো সুন্দর লাগছে, বিউটিফুল। মানে প্রেজেন্টেশন ওয়াইজ কিন্তু আমি বলবো খুব সুন্দর হয়েছে এবছর। কেএনসি রেজিমেন্ট যেমন বাইরে তেমনই ভিতরটা কিন্তু এবছর হয়েছে, অপরূপ সুন্দর। এই কৃষ্ণকালী বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী।